गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। देखु एवं मुझे फ्रेश रेडी हो चलन जा तल को ठाकुर पूजा करवा डेली जहाँ भी करे आपण कौन सब आज हम सब देखेबी चलन तल जा देखो सांग मैंने ये मोर पूजा सरी जाइए पूरा कंप्लीट सब बड़े मुझे पूजा कर सारे आउ चलतु एवं रोसे घर को जावा देखा आउ कौन कौन आमर ए हबार अच्छी आउ चलतु एवं पूजा तो सरीगला कहीदे धन गुड मॉर्निंग धन कहीदे कौन कर समस्ते कहीदि धन बाबा गुड बॉय तुम्हें कहीदि सांग मैंने कहीदि बाबा कहबनी तुम गिगी पिला कहे जा तुम कई भल पाइबेन कहीदि सांग मैंने हाय गुड मॉर्निंग समस्ते भल अच्छा मो वीडियो देखुचंती आपण को भल लगुच तो मो जन्मदिन ब्लॉग देखिले कह दियो मो जन्मदिन आपन भल लगे ना ना तुम दुष्ट देखो सांग मैंने केते दुष्ट से होची गाधे की रेडी है गडुची कटरे चलतु सी यदि शोब ना बाकी आ कौन काम अच्छे किसी करवा देख सांग मैंने आमर आज कौन सब आइटम हम आपन तो देखिए जापारे तथा मुझे कहीदे यहाँ आमर रायता हम कखारु डंक आ फूल पड़ी रायता हम यहाँ से कटाई यहाँ जो कटाई सागर पड़ो हाँ ओह यहाँ कोसला शाग तरकारी ये जो परिवाटा पड़ो आईटा रायता हम आईटा कखारु फूल बरा हम आमर आज आ देखु से आम सब मसला रेडी ये भात भी आम बस आज ये सब आइटम हम हो सारा पर मुझे आपण मानू देखेबी सब केमती आम आज आइटम गुड़ा सब देखा जाउची से मुझे देखेबी देखते सब आइटम आम जिनस खाया भल पाऊ भजा भजी अपेक्षा आमको झोल झोला खटा काकुड़ी ये सब बहुत भल लगे आज गोटे बेलार यहाँ तो धरी खाऊँ से बेलार बेले भात खाऊँ कि कंसा टे सर्ट थी बोली भातटा पशला खाईदा चलैदवा खाई खाईदे पेट पूरा चल खाଇବା देखो सांग मैंने ये सब मु घर सब क्लीन कर देची आउ चारिआडे सब ओलाड़ कर सफा कर देची बेडटा भी सजाड़ देची आ देखो रोसे घर भी क्लीन कर देची सब बासन फासन सब मजामजी कर देची आज ये फ्रिजटा सफा करी यहाँ सब काढ़ी सफा करके रखी सुखीगले सब नहीं सेटिंग करी आ बाकी देखु ये आमर रोसे रायता पड़सी तापर सब धीरे धीरे हम आज पागटा देखु केमता होती वर्षा पकाउची टिके पूरा अंधार अंधार पाग आज खरा नहीं जमा सका पूरा वर्षा देखु गछ लगे चलते देखिए गछ पूरा सब बंची जाइए देखु ये गछ सब केमती बंची जाइए सबतक जहाँ भी गेंडु गछ आ जहाँ भी सब गछ लगे सब बंची जाइए मन पूरा खुशी है ये देखो घर पाखे जड़े दे आनी पिजुड़ी दे जाइए आसत पिजुड़ी खाइबा मैंने देखते आम खाया बस सब खाइबा बढ़ाई सारी रोसे देखी कौन कौन हम कोसला शाग तरकारी ये
ରାଇତା, ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ପଣସ କାକୁଡ଼ି ଝୋଳ ହବ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ପଶୁ ଶାଗ ତରକାରୀ ଆଉ। ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଫା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ସଫା କରିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଆମେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛୁ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରି ଗଲେଣି, ଯିବି ତଳକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। କାଲି ତ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଆଜି ସବୁ ଠାକୁର ଘର ଯାଉଛି ପୋଛାପୋଛି କରିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ଯାଉଛୁ ଚାଟ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାହାକୁ ଚାଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ। ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବି ଚାଟ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାମାଲିର, ଏଇଟା ମୋର, 2 ଜଣ ଖାଇବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି ସେ ନେଇକି। ଆମେ ଏବେ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଟିକେ ମାମାଲି ତମ ମୁହଁ ଦେଖି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ଟା ଚାଲୁନ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ନି ଚାଟ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ୱେଟ୍ ହେଉନି। ଖାଇସାରି ପରେ କଥା ହେଉଛି। କୁହ କୁହ। ମାମାଲି କ'ଣ ଖାଉଛି? ମୁଁ ଚିନି ଖାଉଛି। କହୁନା ଭାବୁଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଭାବୁଛୁ ଆପଣ ଏଇ କି ଭେରାଇଟିର ଖାଇବା ଖାଇବୁ। ଆମେ ଖାଇବୁ ସଜ ପଖାଳ ଭାତ, ବାଦାମ ଝୋଳ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଡାଲମାରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବେ ସଜ ପଖାଳ। ଆଉ ମାମା ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ଛେନା ଆଉ କଦଳୀରେ ଚକଟା ଚିନି। ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ କାମ ସାରି ତଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ମୋ ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି, ରହୁଛି ଏବେ ମୁଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।